Oh no, 0.5. Okay na na. Di, ang siling ko para makahawan. Fish on by Alex. Wow. Fish on. Uy! Yan lang. Ako kayo. Tawa ba yun? Dako kayo sa Martin. Yan lang. Fish on. Ah, grabe. Dako ah. Wulay? Uy, burbot! Ha? Ay, wulay. Nice. Good job by Lex. You're amazing. Nice. Simula ganina. Woo! Back to back walleye. Nice. Naka-hip pliers? Good job. Mahik ni. Ha? Mahik. Dako siya no? Dili siya mabdos. Yan na pagunit pa ilo sa anak. Sige. Yan na. Nice. Dili siya mabdos. Yeah. Hindi na to oblihan eh. Ayo kay against the light. Sakto ra na. Kaysa Ini ay pili ano eh. Okay, continue. Okay na ko. Okay, picture sa 1, 2, 3. Okay naman, kay warm man tas sulod. Okay. Sige. Nice. Sige. Hinay lang. Itaas ka na, 2 feet na eh. Nice. Good job. Yeah. Nice.